کا شہزادہ شہزادہ Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace خداوند یسوع کے اعلیٰ معتبر جلالی اور فتح منا میں آپ ناظرین کو بہت بہت سلام. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پرنس آف پیس میں، اور بہت شکریہ کہ آپ یہ ہمارے ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں اور ہمارے پروگرامز پسند کرتے ہیں، خاص طور پر پرنس آف پیس، یسوع مسیح صلح اور سلامتی کا شہزادہ. یہی ہمارا میسیج ہے، یہی ہمارا پیغام ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا خوف، دہشت، افراتفری کا شکار ہے. ان سارے حالات میں یسوع مسیح کی سلامتی لوگوں کو حقیقی اطمینان دے سکتی ہے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاسٹر فلک شیر صاحب، اور میں چاہوں گا کہ ہم پاد صاحب کو ویلکم کریں. ایسے ویلکم، آپ تشریف لائے، آپ کی بڑی مہربانی، اور خدا آپ کو بہت برکت دے. اور دوسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر جاوید تبسم صاحب. پائی صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. شکریہ. اور ہمارے تیسرے گیسٹ جناب پاسٹر شہباز یونس صاحب. پائی صاحب ویلکم. تھینک یو. تینوں خدام پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، اور آپ ان کو سنتے رہتے ہیں PMI ٹیلی ویژن پر، اور ڈھیروں برکات حاصل کرتے ہیں. جی، آج کا جو ریفرنس ہے کلام خدا میں سے حوالہ ہے، وہ پالوس رسول کا خط ہے رومیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا، اور اس کے 8ویں باب کی 35ویں آیت مقدسہ. آئیے مقدس کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ پاسٹر فلک شیر کلام کا یہ حصہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. رومیوں 8ویں باب کی 35ویں آیت مبارکہ. آئیے ہم خدا ان کے مقدس پاک کلام میں سے پولس رسول کا رومیوں کے نام خط، اس کا 8 باب 35 آیت. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ خدا ان کے پڑھے ہوئے کلام پر اس کی برکت سدا رہے. آمین آمین. بہت شکریہ جی. آئیے مل کر دعا کریں اور خداوند کے پاک روح کو موقع دیں، وہ ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں سکھائے، اور اپنے خادموں کو بھی دلیری دے. تو میں چاہوں گا کہ پاسٹر جاوید تبسم صاحب دعا میں ہماری رہنمائی فرمائے. اے زندہ جلالی آسمانی خداوند، ہم تیرے بیٹے یسوع میں تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس قیمتی مبارک موقع کے لیے، اور اے باپ منت کرتے ہیں کہ جب خداوند تیرے کلام کو پیش کیا جائے، خداوند وہ پیغام، وہ باتیں بابرکت ہوں، اور سننے والوں کو تازگی مل جائے، برکت مل جائے، اور یہ کلام زندگیوں کو تبدیل کرنے والا ہو. یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتا ہوں، آمین آمین. بہت شکریہ پاسٹر جاوید صاحب. جی عزیزو، آج جیسا کہ پاسٹر فلک شیر نے ہمارے لیے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے، اس میں کویسچن کیا گیا، اور آیت مقدسہ کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کویسچن مارک ہے وہاں پر، اور ہم اس چیز کو سیکھیں گے. اور جس طرح کہ لکھا ہے، پالوس رسول فرماتے ہیں کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا. یقیناً خدا کی محبت جو ہمارے دلوں میں معجزن ہے، جوش مارتی ہے، اور اس کی محبت کی بدولت ہم اس کی وفاداری میں زندگی گزارتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنے معزز مہمانوں سے گفتگو شروع کریں اور جانیں اور سیکھیں. سب سے پہلے پاسٹر فلک شیر صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں گے. فلک صاحب، آج کی جو آیت مقدسہ ہے، اس حوالے سے کیا پیغام ہے؟ پادری صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی کہ خداوند نے ملک پاکستان میں اپنے جلال کے لیے رکھا ہوا ہے. بہت شکریہ سر. میں آپ کا اور PMI ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں. جی پادری صاحب، اگر آپ اجازت دیں جی ضرور. تو پولس رسول کی زندگی کے بارے میں بس تھوڑا سا کچھ بیان کرنا چاہوں جی گا. ضرور ضرور. رومیوں کا خط جو پادری صاحب لکھا گیا ہے، پولس رسول نے لکھا ہے. جی. پولس رسول کے 2 نام تھے. ایک نام اس کا لطینی تھا، وہ پولس رسول تھا. ٹھیک ہے. اور ایک نام اس کا سول تھا، جو سابقہ مطلب پہلے جس کو لوگ عام جانتے ہیں. بالکل. جس نام سے وہ کلیسیا کو ستایا کرتا تھا، جی 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 بالکل. تباہ کرتا تھا. پھر پولس رسول نے یہ خط جو لکھا ہے 57 عیسوی سے 59 تک 2 سالوں میں یہ لکھا گیا ہے. روم شہر جو ہے، یہ ایک تجارتی شہر ہے پادری صاحب. جی.
बिजनेस का शहर है। ये तारीख ये बताती है कि 7 पहाड़ों पर ये तमीर किया गया है। बिल्कुल ऐसे। रूम शहर मसीह खुदावंद की पैदाइश से 53 साल पहले जी। ये 7 पहाड़ों पर तमीर किया गया। पौलुस रसूल ने इस खत को जब अपना तीसरा बिशारती सफ़र किया जी, तो उसके इख्तिताम में, इसको कलम बंद किया। बिल्कुल ठीक है उसके इख्तिताम में जी। जब वो इस्पानिया जानी स्पेन जाने वाला था, यूनान में लिखा है। पलूस पैदाइशी लतीनी ज़बान का जो लफ्ज़ मैंने बताया है, ये रूमी शहरी था। और मैं इस बात पर आपके सामने, आपके नाज़रीन के लिए जो गुफ्तगू करना चाहता हूँ जी। वो सौल नाम पे करूँगा। पलूस रसूल के 2 नाम जो हैं, पलूस और सौल। सौल इब्रानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है मांगा हुआ। ये शख्स कट्टर यहूदी था, फरीसी फ़िरके से था जी। और बिन्यामीन के कबीले से था। बिल्कुल ठीक है। और ये यहूदियों का जब बड़ा उस्ताद पादरी साहब रब्बी गमलीएल था, गमलीएल उसका शागिर्द था। बिल्कुल उसी से तालीम हासिल की थी। सही। लेकिन मैं सौल नाम पे बातचीत करना चाहता हूँ। जी जी जी। सौल नाम बहुत से लोग इसको जानते हैं और बहुत से नहीं भी जानते। जी। बहुत लोगों के अंदर ये बात है, सौल कोई और है, पलूस कोई और है। लेकिन दोनों नाज़रीन एक ही शख्स के नाम है जी। लेकिन सौल के अंदर इतनी मसीह की नफरत, यहूदी रब्बियों के करीब बैठ बैठ कर तालीम सीखी हुई थी, मसीह के मौजज़ात से, उसकी तरक्की तरबियत से, खुदा की बादशाही की बातों से यहूदियों को बड़ा खौफ था। क्योंकि बहुत से यहूदी यीशु मसीह के पीछे आना शुरू हो गए। उन्होंने एक तहिया कर रखा था जी। हमारी इज्जत बहुत कम हो रही है, ऐसा ना हो ये शख्स जिसका नाम यीशु नासरी है, सफ़े हस्ती से इसका नाम मिटा दिया जाए। बड़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन ये सौल भी इसने एक तहिया कर रखा था जहन में कि कलीसिया को भी मिटा देना है और मसीह के नाम को भी मिटा देना है। बिल्कुल। मसीह का नाम लेने वाले मिट जाएंगे तो मसीह का नाम ही मिट जाएगा। इसने एक दिन ऐसा हुआ, अगर आप इमाल की किताब पढ़ें तो 9 बाब में सारी बातें लिखी हुई। ठीक है। अगर हम हवाला को पढ़ लें जी। इमाल की किताब 9 बाब पहली 5 आयतें प्लीज़। तो लिखा है, और सौल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खाना के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीका पर पाए, ख्वाह मर्द ख्वाह औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफ़र करते करके दमिश्क के नज़दीक पहुंचा जी, ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द चमका। फिर क्या हुआ, और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। जी। सवालिया निशान है भाई साहब जी। तो बड़ी मज़ेदार बात है। उसने पूछा, ए खुदावन तू कौन है। फिर सवालिया निशान है। उसने कहा, मैं यस्सु हूँ जिसे तू सताता है। बड़ी कहानियाँ लिखी हुई। जी। साउल ने अपने उस्तादों से ये लेटर लिए, इख्तियार लिया कि दमिश्क के अंदर जितने लोग मसीह की इबादत करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, परस्तश करते हैं, खा वो चर्च में हो या घरों में, इबादत खानों में हो या मैदानों में, जंगल में, यहाँ भी वो खुदा की इबादत करते हैं, मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं उनको रस्सों से बांध कर। ये ऐसा जालिम शख्स था, इतनी नफरत थी मसीहियों के लिए, बल्कि मसीह के लिए दिल में एक ही बात थी, दिमाग में एक ही बात थी कि यीशु मसीह का नाम हम सुनना पसंद नहीं करते। लेटर ये थे कि दमिश्क के सारे मसीहियों को मारूं, कत्ल करूं, उनको पकड़कर
यरूशलेम में लाऊं। बहुत शुक्रिया पास्टर फलक शेर। हम गुफ्तगू को जारी रखे हुए हैं और हम इस बात को सीख रहे हैं कि मसीह की मोहब्बत जो हमारे दिलों में है उसे कोई चीज़ हमारे अंदर से निकाल नहीं सकती। जिस तरह के फलक साहब बड़ी अच्छी बात फरमा रहे थे कि उसने तहैया किया कि वो लोग जो खुदावंद की इबादत करते हैं उनको प्रोसिक्यूशन किया जाए, मारा जाए, इज़ार आसानी में से गुजारा जाए ताकि वो मसीह का इनकार कर दें, लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया। हम आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि पास्टर जावेद बसम साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी हम मसीह की मोहब्बत जो हमारे दिलों में है उसको किस तरह हम कायम रख सकते हैं और हमारा जज्बा और हमारे जज्बात कैसे होने चाहिए। जी पास्टर जावेद बसम। शुक्रिया पास्टर सर। यहाँ लफ्ज़ मोहब्बत आया है और ये सवालिया एक जुमला है जी। और कौन के पीछे 15 लफ्ज़ हैं। ठीक है। लफ्ज़ जो कौन है ना उसके पीछे 15 अल्फाज हैं, तो उनको मैं बयान करूँगा अभी ज़रूर। तो इसके अंदर जो मज़मून है वो ये है, मसीह में कामिल मोहब्बत और कमाल वफ़ादारी का ये एक पैगाम है। बहुत अच्छे। मसीह में कामिल मोहब्बत और कमाल वफादारी का ये एक पैगाम है। ठीक है। आज के खादमों के लिए, आज की कलीसियाओं के लिए। बिल्कुल ठीक है, दोनों तरह से कि किस तरह वो मसीह की मोहब्बत में जो खुदा की बदौलत मसीह में हमें मिलती है हम उसमें किस तरह कायम रह सकते हैं। तो यहाँ 15 हालतें रसूल ने बयान की हैं। ओके। और पहले मैं ये बताऊंगा कि लफ्ज़ जो मोहब्बत है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ठीक है। उर्दू में कुछ ऐसे लफाज हैं जिनकी अदायगी से मोहब्बत का वजूद नज़र आता है। ओके। तो वो हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं। जी ज़रूर। पहला लफ्ज़ है उल्फत, दूसरा है प्यार। ठीक है। हवाला जात इनके सामने है। जी जी। फिर तीसरा है फरेफ्ता होना, चौथा चाहना या आप चाहत कह सकते हैं जी। पांचवा जान देना, छठा है इश्क करना, ठीक है। और सातवां पसंद करना, और आठवां अजीज़ रखना, और नौवां है लगन। ये सारे अल्फाज जो हैं ये मोहब्बत के वजूद को नुमायाँ करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। ठीक है। तो रसूल 15 हालतों को बयान करते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाएं, ऐसे हालात पैदा हो जाएं, तो ये 15 हालतें या ये 15 मोड़ मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकते। उनमें मैंने जो तरतीब बनाई है, पहली है मुसीबत, दूसरा है तंगी, तीसरा जुल्म, जी। चौथा काल, पांचवा नंगापन, छठा खतरा, सातवां तलवार, और फिर आठवां मौत, फिर ज़िंदगी, और फिर 10वां यानी ना फरिश्ते, जी। ना हुकूमतें 11वां, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीज़ें, 12वां ना कुदरत, 13वां ना बुलंदी, 14वां ना पस्ती, और 15वां ना कोई और मखलूक। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो ये 15 हालतें हैं। रसूल ने अपने जज्बात को, अपनी मोहब्बत को जो वो मसीह यस्सू में करता है, उसने कहा कि अगर ऐसे मोड़ आ भी जाएं तो फिर भी मैं खुदावंद में कायम हूँ। बिल्कुल, मैं कोई जुदा नहीं कर सकता, पीछे नहीं हटूंगा। पीछे नहीं हटूंगा। सही। तो ये एक मैंने आपके सामने खाका बयान किया है। तो इसके पीछे बड़ी लंबी चौड़ी तशरीह है। मिसाल के तौर पर अगर हम मुसीबत को बयान करें तो ये मुसीबतों का दौर है। बिल्कुल, हम गुजर रहे हैं, गुजर रहे हैं, जिसमें खाने पीने की परेशानी है, बीमारी है, वबाएं हैं, दुख हैं, और बहुत कुछ है। तो ऐसे हालात में भी हमें ये पैगाम मजबूत करता है कि हमें ऐसे हालात भी मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जो मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं ना होता है उसके अंदर कमाल वफादारी पाई जाती है। उसके अंदर ही खुदा की कामिल मोहब्बत मौजूद है, और हम बड़ी आसानी से ये जज कर सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो खुदा में कायम है ऐसे हालात में, और इनके अंदर खुदा की कामिल मोहब्बत पाई जाती है। ठीक है। तो ये पैगाम आज हमारे लिए, तमाम कलीसियों के लिए, हर एक बशर के लिए कि हालात जैसे भी हों हमने मसीह से जुदा नहीं होना और ना कोई चीज़ कर सकती है। सही। तो ये एक खुल्ला पैगाम है।
تو یہ میں اس کو ایک اور نام بھی دے سکتا ہوں کہ یہ عظیم وفاداری ہے. بالکل ٹھیک ہے. عظیم وفاداری. عظیم لوگ ہیں نا وہ جو جی. کسی بھی طرح کے حالات جی. میں نہ ایمان سے پھرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور ایسے حالات میں میں خدا یسوع مسیح کے منہ کی ایک بات جو انہوں نے کہی میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو رسولوں کو کہی جی. اخیر زمانے کے بارے میں، کہ ایسے دن آئیں گے کہ بہتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. تو رسول ٹھنڈی محبت کی بات نہیں کر رہا، سرگرم محبت. واہ واہ واہ. کیونکہ ٹھنڈی محبت جب ہوتی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. بالکل. تو رسول کہتا ہے کہ میرے اندر ٹھنڈی محبت نہیں، میں تو ایسی حالتوں میں بھی مضبوط ہوں اور خداوند میں قائم ہوں. تو یہ وہ محبت ہے، اس لیے میں نے اس کو کامل محبت کا نام دیا ہے کہ یہ ٹھنڈی محبت نہیں، کیونکہ یہ بے دینوں کے لیے بات ہے، ایمانداروں کے لیے بات نہیں. جو خداوند میں قائم ہے وہ سرگرم ہے. آمین. اور اس لیے میں نے یہ خاکہ پیش کیا ہے. بہت شکریہ. تفصیل میں جاؤں گا. بالکل. تھینک یو سر. بہت شکریہ پاسٹر جاوید تبسم صاحب نے بہت خوبصورت خاکہ اور ترتیب اور سارا اسکیچ ہمارے سامنے رکھا کہ کون سی وہ حالتیں ہیں جس میں ابلیس ہمیں آزماتا ہے. اور جس طرح لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہ جب اسے بھوک لگی تو ابلیس اسے آزماتا ہے اور اس کے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ابلیس ہمیشہ جب ہم ویک ہوتے ہیں، جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جب ہم کڑے امتحان میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے سامنے پیشکش اور آزمائش کو پیش کرتا ہے تاکہ ہم گر جائیں، منحرف ہو جائیں اور خدا کی محبت سے انکار کر دیں. میں چاہوں گا کہ ہم جناب پاسٹر شہباز یونس صاحب سے بھی اس حوالے سے مسیح کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے اسی موضوع پر اور اسی ٹاپک پر ان سے بھی سیکھیں. جی پادری صاحب. بہت شکریہ پادری صاحب. جی. اور پی ایم آئی ٹی وی کا بھی شکریہ، ساری ٹیم کا شکریہ. ویلکم. اور سر جو آج آپ نے حوالہ چوز کیا ہے، جو کتاب میں سے آپ نے آیت جو چنی ہے، اس وقت کے لحاظ سے بہت بہترین، اہم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور بہت بابرکت ہے. اور میں رومیو کے خط کے بارے میں کچھ بات پہلے بتانا چاہتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں جی. کہ اس کے 16 ابواب ہیں اور 433 آیات ہیں. ٹھیک ہے. اور اس خط میں جو اس کی ہم تاریخ کو دیکھیں تو اس نے تاریخ پہ بہت سے نقوش چھوڑے ہیں. بہت ساری زندگیوں کو اس خط نے تبدیل کیا ہے. بہت بڑے بڑے جو عالم ہیں، بہت بڑے خادم ہیں، رومیو کے خط نے ان کی زندگیوں میں بہت کام کیا، جن میں مارٹن لوتھر ہے، جان ویزلی ہے، کیلون ہے، بہت بڑے نام ہیں، اور بارتھ ہے. ان کی زندگیوں کو اس خط کے وسیلے اس بات کی شناخت مل گئی کہ نجات جو ہے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہے. یسوع مسیح کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور آج بھی رومیو کا خط پڑھ کر لوگ برکت پا رہے ہیں اور ان کی زندگیاں تبدیل بھی ہو رہی ہیں اور وہ جان رہے ہیں کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے. اور اس خط کے اندر جو تعلیم موجود ہے گناہ کے بارے میں، نجات کے بارے میں، فضل، شریعت، ایمان، راست بازی، تقدیس، مخلصی، موت، جی اٹھنا اور عدالت کا جو ہے ذکر اس کے اندر موجود ہے. تو اس کا جو ہمیں اس کے بارے میں کہ مکمل طور پہ یسوع مسیح کی جو خوشخبری ہے وہ رومیو کے خط کے اندر ہے. اور اس میں سر جو 8واں باب جس میں سے ہم نے جو مرکزی آیت لی ہے، اس کے اندر بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 8ویں باب کے اندر بڑی خوشخبری موجود ہے. پہلی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلی آیت کے اندر ہی خدا کا بندہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ پہلے ہم سزاوار تھے لیکن اب ہم راست باز ٹھہرے. آمین. دوسری بات کہ ہم غلام تھے لیکن اب ہم آزاد ہیں. تیسری بات ہم مردہ تھے لیکن اب ہم یسوع مسیح میں زندہ ہے. چوتھی بات کہ روح القدس کے وسیلے سے ہم یسوع مسیح کے گھرانے میں شامل ہو گئے ہیں. اور پھر 5ویں بات کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل
हम बनते जाते हैं। Praise God. ये सबसे बड़ी जो खुशखबरी है जी। ये मेरे लिए। आमीन। और मैं एक और बात मुझे ये करते हुए बड़ी खुशी भी महसूस हो रही है जी। कि इससे बड़ा बुलावा अगर दुनिया में देखा जाए तो कोई भी बुलावा नहीं है वाह कि ये हम बेटे यीशु मसीह के के हम बिल्कुल जो है हम शक्ल हम बन रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें यह भी बात है कि ना कि हम इस बुलावे में हैं बल्कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा जलाल भी है। आमीन। पौलुस रसूल इन सारी बातों को देखकर अब वो कह रहा है कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। इसके अंदर पादी साहब गौर करें तो 31वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक जी। पाकीज़ा फतहमंदी और शादमानी की बातें हमें मिलती है। ठीक है। और मैं बात कर रहा हूं पाकीज़ा फतहमंदी। और ये बात जो है इसमें हमें ये बात भी नजर आती है कि पौलुस रसूल 31वीं आयत में चैलेंज करता है। और चैलेंज क्या कर रहा है कि खुदा हमारी तरफ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ हो सकता वाह है। ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। और इसलिए वो चैलेंज भी कर रहा है कि खुदा मेरी तरफ है यस। तो अब कोई मुखालिफ मेरे अगर सामने भी है तो वो मुझसे बढ़ नहीं सकता, कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल। और इसमें सब कुछ ये भी शामिल है कि जो कुछ खुदा रखता है और जो कुछ खुदा करता है ये सब कुछ उसके लोगों का है। वाह वाह बहुत अच्छा। उन लोगों के लिए ये मैं बात कर रहा हूं जो आज राशन के लिए रुपए पैसे के लिए परेशान है। मैं उनको बात बताना चाहता हूं जो उनका खुदा करता है जो रखता है वो सब कुछ उन लोगों का है जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। और इसमें यह भी बात मैं करना चाहता हूं कि सब उसके लोगों का ये बात है कि इसी बात में बाइबल में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने जिसने अपने इकलौते बेटे से ही ग्रेज ना किया बिल्कुल तो बाकी चीजें हमें क्यों ना बख्शेगा। बिल्कुल। तो पादी साहब इसमें देखते हैं कि खुदा के अंदर जो मोहब्बत है वो मेरे लिए आपके लिए इसके लिए यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अगापे लव, अनकंडीशनल लव। बिल्कुल सही। तो इसमें हम मेरे लिए ये बात फख्र की है, बरकत की है। इसमें मैं बेफिक्री भी मैं लफ्ज अगर इस्तेमाल करूं तो मैं गलत नहीं कहूंगा जी। कि हम बेफिक्र भी है, हमारे पास उम्मीद भी है, हमारे पास हौसला भी है, आमीन। तसल्ली भी है, ईमान भी है। इसलिए हमें कोई चीज मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया पादी साहब। पास्टर शहबाज बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने बहुत प्यारी बातें की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों से और आज का जो टॉपिक है और खुदा के खादमों ने जो आप तक मुक़द्दस कलाम में से आयात और खूबसूरत बातें शेयर की हैं आपके लिए बरकत और तरक्की का बाइस होंगी। जैसा कि प्रिंस ऑफ पीस में अभी ब्रेक का वक्त है, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Prince of Peace, Prince of Peace.